श्री परमहंसनाथ देव 7 किलोमीटर। महानदी उपर रिसेंटली बहुत सारा वीडियो भाइराल होची जेमिति कि ड्रोन वीडियो श्रीमंदिर ऊपर उड़ुवार अनंत असुमारी कीर्तिराजी रे भरा आम ए ओडिशा कोणानु कोणरे तार केते जे देउल केते जे मंदिर आउ केते जे मठ धर्म साहित्य संस्कृति नृत्य और संगीत केते जे उत्कृष्ट कला रे भरा एही उत्कल प्रदेश गौरवमय आम अतीत और इतिहास ऐतिह्यमयी नगरी कटक जार कि पुराना नाम अभिनव वाराणसी कटक सेही कटक रे लुचि रही एक पुरातन शैव मंदिर। दर्शक बंधु तो आज वीडियो रे आपको स्वागत। आज गोटे छोट ब्लॉग हम तो आम जाऊँ स्वामी परमहंसनाथ मंदिर पाखक तो चलतु दिखा देखो आम ये जाऊँ सेपटे रही कटक टू पारादीप रोडटा देखो गोटे ट्रेन आसছে मालबाही ट्रेन केनालटा काम चलती आउ ए रास्ताटा भी नुआ है वर्षा केते जोर आस रेलटा भी जाउची एटा हमर तालदंडा केनाल जीवु एठू आउरी अछि 2 किलोमीटर देखो लिखा है स्वागतम स्वागतम श्री श्री परमहंसनाथ देवंक मंदिर एपटे जीवु आम से पट आसलु चलतु ऑलरेडी संध्या आसले देख केजोर वर्षा है ये गोटे अच्छे कौन सफीपुर तो जाऊँ देखिया कौन हो वर्षा भी तो आउ अच्छी मात्र 700 मीटर माने कौन सफीपुर से सफीपुर गाँ भीतर टे रहीगला लेट होगला तो आगे अच्छी आउ मात्र केते देखी पारे 400 मीटर आगे भी देखा मंदिरटा तो यहीटा हूँ तार पार्किंग आउ सी हूँ परमहंस देवंक मंदिर आउ सेठी अच्छी परमहंस आई लव परमहंस ये हूँ मंदिर सिंह द्वार देखु गज उपरे सिंह विराजमान कर आंभ मानकर सामने अच्छी श्री श्री परमहंसनाथ देवंकर से भव्य मंदिर चलतु मंदिर भितर को प्रवेश करवा आगरे घंटर ध्वनि शुभुची जेमिति कि से मंदिर भितर बर्तमान आलतीर समय हो सारी आउ देखंतु यही सामने अच्छी जगमोहन देखंतु पीढ़ा जगमोहन एवं मंदिर देखंतु मंदिर होची रेखा देउल मंदिर बहु पुरातन पाखापाखि 12 शताब्दी रु 13 शताब्दी मध्य मंदिर निर्माण होइथिबार किंवदंती रही अछि। मंदिर भितर फोटो उठाइबा एवं मोबाइल ले वीडियो करिबा संपूर्ण भाव में निषेध तो तेणुक मु जहाँ भी वीडियो करछि मंदिर बाहर करुछि। महानदीर शाखा काठजोड़ीर उपत्यकार रही परमहंसनाथ मंदिर 1000 वर्षर एही मंदिर रे देवदेव महादेव पूजा पान राज्यर सर्वपुरातन शैवपीठ मध्य परमहंस मंदिर अन्यतम। स्थानीय लोक कहती यही मंदिरटी उभा जेते पोता सेते अर्थात भूमि पतन मंदिर उच्चता जेते माटी तले मध्य मंदिरटी सेतिकी पोती होई रही मंदिर उच्चता प्राय 80 फुट हेब। कहुए जे यही परमहंसनाथ मंदिर 15 शताब्दी रे गजपति प्रतापरुद्र देवंक समय निर्माण होइथिला। पंचरथ शैली रे निर्मित मंदिरटीर गर्भगृह रेखा विमान शैली पीढ़ा शैलीर जगमोहन और आयताकार समतल छात विशिष्ट भोग मंडप मध्य रही। मंदिर सम्मुख रे एक विराट नाट मंडप रही जोठारे प्रत्येक वर्ष रामलीला आयोजन होता है। मंदिर गर्भगृह
ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଗଣେଶ ଓ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଗ୍ରହମାନେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ମନ୍ଦିର ତଳେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପାତାଳ ଫୁଟା ଠାକୁର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୁରୋହିତ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପସନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ବାଟରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ ରାଜା ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ନିଜେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜା ଦିନେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଉଖୁଡ଼ାରୁ ଏକ ଚୁଟି ବାହାରିଲା। ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପୁରୋହିତ କହିଲେ ଯେ ଏହା ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ଚୁଟି ବୋଲି। ତ ରାଜା ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଭୟରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର କହିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମହଂସନାଥ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠିଥିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବାଳଟିକୁ ଉପାଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ଭୀମ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେ କି ଟେଲର ସାହେବଙ୍କ ଘଣ୍ଟି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ହାତୀ ନଈରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଏହି ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ସେହି କୃପା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆଜି ଏଠି ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ତ ଏହାର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେବେ ପରେ ଆସିକି ଏହା ଉପରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତ କେବେ ବି ଉଠାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର। ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟଲି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଉଡ଼େଇଲୁ, ଆଗେ ପଚାରିଲୁ ଉଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଉଡ଼େଇଲୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ, ଲ'କୁ ଆଗେ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଟାଟା। भाई केनाल एपाखरे गोटे रोड है से पाखे अच्छी आम राइट साइड अच्छी कटक पारादीप रोड आईटा केनाल साइड नुआ रोड हो बहुत बढ़िया है रोडटा आ मझे केवल गोटे जगह मुझे देखिली से केवल गोटे डाइभर्जन हो कम हो तो बहुत बढ़िया रोडटा है अपेक्षा एटा बहुत बढ़िया किंतु देखा जाए एटा केते दिन लास्टिंग करिवो। देखो ये लिखा है श्री श्री परमहंसनाथ देव 7 किलोमीटर आउ ये गोटे ओभरब्रिज अच्छी यहाँ हूँ फाइनाल टर्निंग आप राइट की नेबे नहले आउ सियाड़े गले सीधा पड़ो तालदंडा केनाल कड़े कड़े जाकि आप सीधा बाहर जाकि सेटा हूँ आमर मधुपाटना छक बाहर आम ये राइट की जावा आ जो ऊपर जो ओभरब्रिज देखते ये टोटाल जाकि बाहर बालीयात्रा से जो महानदी कूले कूले जाकि जोब्रारे मिसिब यहाँ जाकि मिसुची ओएमपी रु परमहंसनाथ मंदिर टोटाल 10.5 किलोमीटर माने 10.5 किमी आउ संध्या आसले पूरा पूरी पड़े जाम टिके रोचे तो बर्तमान हो गला 7:30 टाइम हो गला तो चलतु घर को पलैया जल्दी जल्दी आम बर्तमान महानदी उपर वर्षा चली बापू रे पूरा वर्षा।